Salam, salam, salam. Parents danser, parents mekun. Mon parent, ani tere flasa. Ok, vraiment, anga folbe bela janie. Sɔgɔmada na an bɔla ka sport dɔɔni kɛ comme a bɛ ɲini ka kɛ laada dɔ y'an bolo. J'ai commencé ce programme, ça fait pratiquement un mois comme ça. Donc ni fajar sel bana mi bɔ kana tagama dɔɔni ka sport kɛ ka boribori à peu près 1h30 minutes comme ça. Donc en bana bital la 600. Avant de partir à la maison, je me suis dit que billet jumalone comme billet jumae en kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi. Voilà, en kan ka ɲɔgɔn hakili oui kasabiale. C'est important. Donc il y a la sport que en même temps il y a azkaru sabah, voilà, il y a azkaru sabah que le musulman ne doit pas oublier. Voilà, slama cadrine toujours. Donc comme bien jumalone, j'ai dit que c'était mieux. Il y a une métallu qu'on a mené à hakili lajigi doni que kata den jumaluna, surtout ayam jigila jumalon kan. Donc parents, ils prennent quand la main. Ok, donc on mène à 600. Donc il va long k'a fɔ ko jumalo ye lonbale ye. Voilà, jumalo ye silamɛw ka lonbale ye. Juma fana ala le ka juma bonya ka di silamɛw ma. Ala ka juma bonya ka di silamɛw ma. I b'a lɔn ni ala ka lomu bonya ko minnu bɛ kɛ o lon kɔnɔ o ko fana bɛ kɛ ko baw le ye, o kow fana bɛ bonya de, o kow fana bɛ kɛ ko valeur le ye. Donc pour ce fait, le fait que ala ka jumalon bonya, donc ala ka jumalon bonya ni action dɔw le ye, ça veut dire ko dɔw le bɛ kɛ jumalon kɔnɔ, jumalon bonya bɛ taa bɔ olu kow le kɔnɔ. An laɲini tɛ ko an b'a ko ninnu bɛɛ fɔ, mais an bɛ fɛnba fila le kɔ aya kɔnɔ. Aya min nana ka na jumalon kuma ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni, ka jumalon baara ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Donc an bɛ fɛnba fila le kɔ a kɔnɔ. A fɛnba fila fana an bɛna kelen ta ka kelen to yen. Ala subhanahu wa ta'ala ko an ye a ka kuranna sanuman kɔnɔ. Tout d'abord i bɛ min faamu, ni mɔgɔ sawala wala lonba dɔ bɛ mɔgɔ bolo wala fɛnba bɛ mɔgɔ bolo, a bɛ manifestation minnu kɛ silamɛya ta cadre ne, c'est à dire silamɛya bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ a b'i cadre k'a fɔ ko i bɛ nin baara kɛla i kan ka kɛ principe nin kɔnɔ. Donc ni bɔla o kɔnɔ a bɛ bɔ silamɛya ta kɔnɔ. Donc pour que i b'o principe sɔrɔ, pour que i b'a lɔn silamɛya ka ne cadre a ka baara ɲini n fɛ, donc n bɛ fɛ ka kɛ a ye kɛ baara ye min bɛnnen silamɛya ta ma fana ni an bɛ segin ka taa yɔrɔba fila de la. O yɔrɔba fɔlɔ o ye kuranɛ ye. Kuranɛ b'i cadre k'a fɔ ko i bɛ ko min kɛla a kan ka kɛ tan de. O yɔrɔba filanan ye hadisaw ye. Hadisaw b'i cadre k'a fɔ ko i bɛ fɛ ka ko min kɛ a kan ka kɛ tan de, a man ka bɔ nin kɔnɔ, a man ka tɛmɛ nin kan. Pour ce faire an bɛna taa kuranɛ kɔnɔ rapidement k'a fɔ ko lon ba min dila ma an bɛ se ka lon cadre cogo di, mun kan ka k'a kɔnɔ min bɛ kɛ an bɛ lon valeur sɔrɔ, an fana b'an yɛrɛ ye mɔgɔba ye lon kɔnɔ. Donc parents, i bɛ labɛnna kɛ ok anu ale ala subhanahu wa ta'ala ko an ye kuranaba kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc amena dina. Donc ni kani ayanta ko alu mu'minun idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah kuni juma sel wulila fas'au ila dhikrillah ko ita sel kayrola ita ala ko forola wa dharul bay'a ko ifritui fa idha qudiyatis salatu kuni sel fana bana fantashiru fil ardi ko wuli ka bɔ ka jɛnsɛn dugukolo kan wa batagu min fadlillah ko ita hirijiga ɲini ka taa bila aya labana. Donc anu bɛ fɛn fɔlɔ min kɔ ni ka aya filɛ, aya kumana fɛnba fila de kan. Fɛnba fila fɔlɔ o le ye idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, salat seli. Donc ko ni seli welila, juma seli welila fas'au ila dhikrillah ko i ta joona seli yɔrɔ la. Donc action ba min bɛ kɛ juma kɔnɔ, a action ba fɔlɔ o le ye seli ye. Donc an man ka tulonkɛ seli la ɲa si le ma, surtout jumalon na. Donc i b'i yɛrɛ labɛn seli kama, i bɛ fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ juma seli man ka fɔ i kɔ. O ye fɛnba fɔlɔ ye min nana juma seli aya la. O ye action fɔlɔ ye. An ko an bɛ action fila le kɔ, an bɛna kelen ta ka kelen to yen. Donc an ka action kelen na bɔ. Action filanan wadharul bay'a k'i ye feere la lɔ fɔlɔ ni. I tun bɛ feere min na jumalon na dɛ. Juma ye lonba le o tɛ wa? Mais i tun bɛ feere min na jumalon k'i ye feere la lɔ fɔlɔ ni. Ala bɛ taa n'a ye ka taa fɔ kɔ tuguni ko ni juma seli fana banna fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Donc ko ni juma seli banna
Qui c'est quoi tuguni ka taa i ka feere ma an bɛna kuma la surunya ni o ye donc juma seli de kan ka kɛ i kan ka i labɛn ka taa juma seli yɔrɔ la mais yanni i bɛ taa juma seli yɔrɔ la seli de tun bɛ yen a fɔ feere de tun bɛ yen i tun bɛ feere de kɛ la donc k'i ye feere de lalɔ ka taa juma seli donc i ka feere lalɔ ka taa juma seli fana banna k'i segin kɔ ka na feere kan donc action fila nin labɔla action fɔlɔ ye juma seli ye action filanan ye feere ye donc ne mako bɛ action filanan de la n'o ye feere ye silamɛw ja silamɛ ye feerekɛla de ye ja silamɛ ye commerçant de ye ja silamɛ ye wari ɲinina de ye i m'a ye ala ka jumalon bonya ka jumalon kɛ lon barakama ye ka jumalon kɛ lon sacré ye kabako ko minnu kɛla juma kɔnɔ kabako ko minnu kɛla juma kɔnɔ n'an ko k'an b'a dan sisan a ka ca fo ka tɛmɛ lɔnnibaga dɔw ye kitabuw yɛrɛ bɔ a kan kabako minnu kɛla juma kɔnɔ a dan tɛ a i fa adama yɛrɛ ne fa adama o danna jumalon de o danna jumalon de donc ele yɛrɛ asulu damina o daminana jumalon de o jumalon lunba nin ja ko silamɛ bɛ feere kɛ jumalon ko silamɛ la feere kɛ lon de ye jumalon ye ko silamɛ la wari ɲinilon de ye jumalon ye ja juma seli yɛrɛ bɛ sela lɛri min na juma seli lɛri bɛ sela lɛri min na o bɛ silamɛ yɛrɛ sɔrɔ feerekɛyɔrɔ de la wa zarul bɛɛ ya k'i ye feere to yen i tun bɛ feere min kɛ la k'i y'o lalɔ fɔlɔ ni ka taa seli kɛ ko ni seli fana banna kana taga lu kɔnɔ kana taga lalɛ ntashir k'i segin kɔ ka taa i ka wari ɲiniyɔrɔ la k'i courage ta ka taa wari ɲiniyɔrɔ la kana salaya don i yɛrɛ la donc silamɛ ye wari ɲinina de ye silamɛ ye commerçant de ye silamɛ ye feerekɛla de ye albayi wa shira o le n'i taara fiqhu kitabuw la silamɛya kitabuw dɔrɔn de ka a fɔ feere commerce koduw commerce yɛrɛ siraw a jigi siraw a do siraw silamɛya kelen de sera k'a détailler k'a fɔ k'a perepere latigɛ kitabul buyu o bɛ silamɛw ka kitabu le kɔnɔ donc n'i ka kalan i bɛ fɛn caman faamu i bɛ duniya tagacogoya faamu i bɛ nafolo tagacogoya faamu i bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogoya faamu i bɛ commerce yɛrɛ kodi bɛɛ lajɛlen faamu o bɛ silamɛw de fɛ n'est-ce pas donc ko ja silamɛ ye feerekɛla de ye ni laɲini bɛ mun ye an fɛ langage biya langage la o ye mun de fɔ ko producteur de richesse ja silamɛ ye producteur de richesse le ye silamɛ ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ richesse produit silamɛ man kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ foyi kɛ donc i b'i yɛrɛ ɲininka sisan bi ye jumalon de ye i bɛ n'i yɛrɛ labɛn ka taa juma seli yɔrɔ la ça c'est clair o programme b'i bolo ka ban mais est-ce que programme filanan nin b'i bolo wa ni juma i tun bɛ yanni i bɛ taa juma seli yɔrɔ la feere de b'i bolo ka kɛ wa ni feere t'i bolo ka kɛ donc problème kelen bɛ yen a ɲɛɲini sisan k'a fɔ ko action fila nin fɔla ne labɛnni de kelen kama mais tɔ kelen in ma ɲɛ sɔrɔ o ma fɔlɔ ni donc i bɛ se k'o kɛ cogo di ka ɲɛ sɔrɔ tɔ kelen ma faut te demander i yɛrɛ ɲininka o la feere juma le ile b'a kɛ la est-ce qu'il bɛ richesse dɔ produit la wa parce que silamɛya laɲini ye mun ye ko an ye seli en même temps an ye richesse produit an man ka kɛ consommateur ye an n'u b'a consommer dɔrɔn de non k'an ye wuli an tɛ wari ɲini an tɛ wari falen dasi kelen bɛ se ka fali cogo di ka kɛ dasi fila bɛ fali cogo di ka kɛ mugan bɛ fali cogo di ka kɛ waa kelen silamɛya b'o le ɲini an fɛ k'an ye bɛyiw kɛ k'an ye siraw kɛ nantashir fil ard an ye wari ɲini donc ile ka kelen kɛ n'o ye seli ye a filanan est-ce k'i ka ɲɛ sɔrɔ o ma fɔlɔ ni wa n'i ma ɲɛ sɔrɔ o ma donc il te compte la parmi les producteurs de richesse donc aya bɛ fɛnba fila min ɲinina a fila ma dafa ile la fɔlɔ ni kelen de dafali la o le n'i ka silamɛ ye ko ale tɛ feere kɛ waaleykum salam hayakala sa n'i ka silamɛ ye ko ale tɛ richesse produit c'est-à-dire ale tɛ feere kɛ ale bɛ juma seli de dɔrɔn mais a tɛ feere kɛ siran ye quoi c'est un danger public o ye danger le ye parce que n'i tɛ wari la don i tɛ wari ɲini mais i ka kan ka dumuni kɛ i bɛna dumuni kɛ dili ye mɔgɔw y'a ɲini i b'a dun wa i ye silamɛ le ye i bɛna juma seli i ka kan ka dirikiba sanumanw don i ka kan ka samara cɛɲumanw don i bɛna o bɔ n'o wari ye min silamɛya tɛ fɛ ko mɔgɔ ye dalili de kɛ ko an yɛrɛ labɛn ko bolo min bɛ kɛ duguma k'o man di silamɛya ye bolo min bɛ kɛ sanfɛ o de ka di silamɛya ye o de k'i ta wari ɲini ka f'i ɲɛna ka bɛn jumalon fana na bonya ma k'a fɔ ko juma bonya fana bɛ wari ɲini de kɔnɔ juma bonya bɛ commerce de kɔnɔ juma bonya bɛ bɛɛ wasiraw de kɔnɔ donc n'i ka silamɛ ye ko ale tɛ richesse foyi produit lui il ne produit pas de richesse a b'a don minɛ dɔrɔn ale b'a consommer dɔrɔn k'i ye siran ye bombe de bɛ bombe à retardement donc n tɛna kuma la taga yɔrɔ jan kɔ tuguni an tun bɛ fɛ ka action fila nin de bɔ ka di ma parent action fila fana ni i ka ye jumalon baara le ye nin baara fila ye donc pour que nin baara fana bɛ nɔgɔya ma tu peux rejoindre notre équipe
an bɛ Raid Academy la an bɛ Raid Academy la an bɛ ɲɔgɔn la faamuya silamɛya kan ka commerce kɛ cogo di juma le dagali ni commerce la juma le ma daga commerce la juma le ye riba ye juma le ye haramu ye sanni ni feere kan ka kɛ cogo di silamɛw ka kɛ di fɔlɔ silamɛya kɔnɔ bi an kan ka kɛ di notion kura jumɛnw le bɔla an bɛ nin thématique ninnu bɛɛ étudier an ka groupe la an ka académie la n'o ye Raid Academy ye donc sur ce an b'i invité k'an sɔrɔ Raid Academy la pour k'an bɛ nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parent kana ɲinɛ dɛ action fila le fɔla jumalon action kelen o ye seli ye action filanan o de ye sanni ni feere ye o de ye k'i kɛ producteur de richesse ye k'i wari labɔ sanni ani feere façon fila le bɛ yen fɛn façon ba fila le bɛ yen min bɛ feere ni ala sɔnna n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigida gbɛrɛ an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna sur ce parent i ka sɔgɔma foli le j'oubliais kana ɲinɛ i ka sɔgɔma sport kɔ c'est bon pour la santé salam alaikum